अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। आप जब मेरे पास आईं तो आपका बड़ा कंसर्न था और आप मुझसे कह रही थी कि एक जवान बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ, फिर उसको अस्पताल लेके गए, वहाँ जी उसको शॉक दिए जी, और अल्लाह ने करम किया, उस बच्चे के दिल की धड़कन बहाल हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसको 2 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जी गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में रोज़ाना हम देखते रहते हैं बच्चों में अमवात हो रही हैं। इन्हीं बातों से तो मैं परेशान हूँ और फिक्रमंद हूँ, यही तो पूछना चाहती हूँ आपसे। आप ठीक कहती हैं ताहिरा, ये तो एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। चाहे ये हमारे लिए है जो हम लोग वाबस्ता हैं शोबे क़ल्ब से, या वालिदैन के लिए, या इस मुआशरे के लिए, या हुकूमत के लिए, या इस सोसाइटी के लिए, लेकिन ये कि हम सबको इसके लिए आगे आना होगा। आप देखें, मैं तो बहुत लिखता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके लिए तो मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे हारे लोगों की तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतनी ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं और आप एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। वो तो आपकी बात ठीक है। देखें, ये एक जो एजुकेशन होती है ना, ये बड़ा एक स्लो प्रोसेस होता है, ये एक दिन में कभी भी नहीं होगा। इसके लिए बहुत वक्त हमें दरकार होता है। तो बहरहाल चलें, आप भी अपने लेवल पे अपना रोल प्ले करें, हम भी करें, और हम वालिदैन को ख़ास तौर पे ये बताएं कि किस तरह अगर वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, अपने बच्चों पे निगाह रखते हैं, उन बच्चों की सेहत के हवाले से उनका कंसर्न कितना है। और आप ये देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, अब मेरा सारा फोकस है अपने नौजवान दोस्तों पे, क्योंकि देखें, अगर हमारे नौजवानों की सेहत अच्छी है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। बेशक बेशक, क्योंकि इन्होंने बागडोर संभालनी है कल को पाकिस्तान की। बिल्कुल फ्यूचर है हमारा। जब बच्चे पैदा होते हैं, उनको जो घर का माहौल मिलता है, माँ बाप किस तरह आपस में रहते हैं, माँ बाप बच्चों की तरबियत किस तरह करते हैं, माँ बाप बच्चों की कितनी हौसला अफजाई करते हैं, माँ बाप बच्चों को कितना उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, अगर बच्चों में आप कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, अगर आप बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं, बच्चे बाहर जाके दोस्ती करें, बच्चे बाहर जाके दोस्तों से सीखें, बच्चे गैरों से वो बात सीखें, तो क्यों ना माँ बाप वो बातें अपने बच्चों को बताएं कि देखो, आज के ज़माने में हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज के ज़माने में हमारे पास कितने ऐसे ज़राए हैं जहाँ से हमें इस किस्म का लिटरेचर मिलता है जो हमारी ज़हनी सतह को नीचे लेके आ सकता है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल है मैं खुद इस बात पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि घर का माहौल जो है, बच्चा वहाँ से बहुत कुछ सीखता है जी, और वहीं से उसकी ज़हनी सेहत भी और जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। बेशक बेशक। तो माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। और आप ये देखें, जो तरबियत हम कहते हैं ना, जी, एक तालीम और एक तरबियत। तालीम के बारे में हमारा कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अभी बच्चे 2 साल के 3 साल के होते हैं तो माँ बाप को परेशानी लाहक हो जाती है कि इन बच्चों को हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं, और तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं होती। तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आप ये देखिए कि दुनिया में जो एज है जहाँ पर बच्चों को दाखिल करवाना चाहिए, कम से कम जब बच्चे 7 साल के हो जाते हैं, बिल्कुल, तब आप बच्चों को दाखिल करवाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ की गोद दुनिया का सबसे बड़ा इदारा होती है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बेशक, जहाँ बच्चा तालीम हासिल करता है, तरबियत हासिल करता है। बेशक, तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें जी, उसको मिलती जी। हैं ना। जब माँ और बाप बच्चों को एक ख़ास अंदाज में तालीम देते रहते हैं, तरबियत करते रहते हैं, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी ज़हनी बलूगत का मेरा ख़्याल है हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो किस हद तक उनकी बलूगत होगी। हम जो नौजवानों में देख रहे हैं, अब ये देखिए, ये तो आपने मुझे बात बताई ना कि उस बच्चे के दिल की धड़कन बहाल हो गई और बच्चे को 2 दिन के बाद घर पे लेके आ गए। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके साथ एक बड़ा मिसहैप हो जाता है। और आप ये देखिए, हम भी इंसान हैं जी, जितने डॉक्टर्स होते हैं उनके सीने में भी दिल धड़कता है, जी बिल्कुल। उनकी भी अपनी औलाद होती है, उनके अपने बहन भाई होते हैं, पूरा
ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. بے شک. اور جب کسی بچے کے ساتھ کوئی بات ایسی ہوتی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتی، جو دل پر ہمارے گزرتی ہے نا، بس یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ اس وقت ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کو بچا لے. صحیح. اور پھر وہ جو ماں باپ کا بہن بھائیوں کا بیوی بچوں کا جو اس وقت شور ہوتا ہے، وہ ان کی ایک خاص قسم کی چیخ و پکار ہوتی ہے. جس کا جاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس پہ کیا بیتتی ہے یہ صرف وہی جان سکتا ہے. بے شک بے شک. جس کا کوئی گیا ہو. بے شک آپ صحیح کہتی ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ دیکھیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے بچوں کے دل کی دھڑکن کو خراب کر سکتی ہیں، بچوں کے دل کی دھڑکن کو روک سکتی ہیں. اور بچے کیا، نوجوان، کسی بھی عمر کے لوگ جن کے دل کی دھڑکن کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان تمام چیزوں کو روک دیں. بالکل بالکل. اور ان میں کتنا بڑا رول ہے تمباکو نوشی کا. جی بس یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے. معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس رجحان کو کس طرح روکا جائے؟ الکوہل کا کتنا رول ہے. پھر تمباکو دیکھ لیں، سگریٹ ہے، سگار ہے، پائپ ہے، شیشہ ہے، اس کے بعد پان ہے، نسوار ہے. بالکل. بچے میرے خیال ہے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اپنے آپ کو وہ بڑا ماڈرن شو کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شغل میں شروع کرتے ہیں اور وہ ان کو لت لگ جاتی ہے، اور اس کے نقصانات کتنے گہرے ہوتے ہیں. میں بچوں کے حوالے سے تو خیر بات کروں گا، لیکن ماں باپ کو آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے کیفیز میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ شیشہ پلایا جاتا ہے اور مختلف فلیورز کا، اور وہاں پر سیٹنگز ہوتی ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کہ جی ایپل فلیور ہے اور جو مختلف فلیورز ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کا شیشہ پینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے یا ہم نے تقریباً 100 سگریٹ پیے ہیں. اف توبہ. ماں باپ کو کون سمجھائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، ماں باپ کو سمجھانے کی بات کیا ہے، تعلیم ہے یہ. جب تک ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے، جب تک ہم لوگوں کو بتائیں گے نہیں، کسی کو نہیں پتہ. آپ یہ دیکھیں، سگریٹ بنانے والی کمپنیاں اپنی تشہیری مہم پر ان کا بجٹ آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ عالمی ادارے صحت جو پوری دنیا کے عوام کی صحت کی ذمہ دار ہے، سگریٹ بنانے والی کمپنیاں، ان کا تشہیری بجٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ٹوٹل بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر اس کے بعد الکوہل کا استعمال، اس کے بعد انرجی ڈرنکس. جی ڈاکٹر صاحب، جی یہ بات ہے نا، کیونکہ انرجی ڈرنکس تو ہمارے ہاں بہت ہیں اور بچے سمجھتے ہیں جس کو دیکھو سٹائل بنا کے. میں اپنی شوٹس کے اوپر اپنے کرو کے لڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، بڑے اپنی طرف سے وہ ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرنک پکڑی ہوئی ہے یا سگریٹ ہے یا ان چیزوں کو بڑے سٹائل کے ساتھ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ان کی صحت کے لیے کتنے برے ہیں. اب دیکھیں، جس طرح ہم دل کی بات کرتے ہیں نا، اب یہ دل ہے. اب دل، اس کے اندر پٹھے بھی ہیں، اس دل میں یہ نالیاں بھی ہیں جو خون لے کے جاتی ہیں، اس میں وہ نالیاں بھی ہیں جو گندا خون دل سے باہر لے کے جاتی ہیں، اس کے اندر ویلوز بھی ہیں جو میں نے بتایا تھا. خیر آپ تو میرے پاس پہلی بار آئی ہیں تو دل کے ویلوز ہوتے ہیں، لیکن آپ بتاتے رہتے ہیں، آپ پروگرام تو سنتی ہی رہتی ہیں نا. تو جو ویلوز ہوتے ہیں وہ دل کے 4 خانے ہیں. ان 4 خانوں میں ایک دوسرے سے رابطے کے لیے، ایک دوسرے سے ایک خانے سے دوسرے خانے میں جانے کے لیے جو دروازہ استعمال ہوتا ہے اسے ہم ویلو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو دل میں 4 ویلو ہو گئے. ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اچانک اموات ہوتی ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے دل کا بجلی کا نظام ہے. وہ کیسے؟ ہمارے دل میں اللہ نے پورا جنریٹر لگا رکھا ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پھر ایک جنریٹر تو بجلی پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ 2 اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں. یہ صرف اللہ کی قدرت ہی ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا نظام ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا. تو جب بجلی کے نظام میں پرابلم ہو جائے، ہماری دھڑکن کا مسئلہ ہو جائے، اور اگر ہمارے دل کا سکڑنا اور ہمارے دل کا پھیلنا اس میں پرابلم آ جائے، تو اس کی وجہ سے دل کے رکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، یا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو سکتی ہے، ایب نارمل ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مسائب ہوتے ہیں. اور یہ ان بچوں میں، ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو
तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, शीशे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कोलास, ये जो सोडाज होते हैं, जी सोडा ड्रिंक्स से होते हैं, ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। फिर जंक फूड आप देखें कि बच्चे कितनी ज़्यादा मिकदार में जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, रातों को लेट नाइट्स। ये जो लेट नाइट का खाना होता है, इस पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कैसे लगेगी पाबंदी? अब ये तो हुकूमती सतह पर होना चाहिए, क्योंकि देखें रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे जब आप कॉल करके होम डिलीवरी कराते हैं। एग्जैक्टली, तो वो कबाब भी होते हैं, उसमें और भी सामान होता है, हमें नहीं मालूम कि उस गोश्त के अंदर कौन सा जरासीम पैदा हुआ हुआ है, वो कितना टॉक्सिक है, कितना जहरीला है, हमें नहीं मालूम कि वो खुराक ताज़ा है, बिल्कुल हमें नहीं मालूम कि उसमें कौन कौन से जरासीम पैदा हो गए हैं। उस खुराक को खाने के बाद जब बच्चे सो जाते हैं, बाज़ औक़ात सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह न करे रात को खुदा न खासा प्रॉब्लम हो सकता है। देखें, हम प्रोग्राम चाहे जितना करते रहें, जब तक हम अपने नौजवानों से डायरेक्ट मुखातिब नहीं होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हमने उन्हें खुद बताना है कि देखो बेटा, ये आपके मसाइल हैं। हाँ, अगर आप लेट आवर्स में खाना खाते हैं, अगर आप तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, वक्ती तौर पर आप के लिए उसमें बहुत चार्म है, बहुत उसमें लज्जत है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसके बाद में नताइज देखें तो वो सिर्फ आपको खुद भुगतना होंगे।